Ramlon Vlog TV. Like, share, subscribe, and comment. Alam nyo na ha. Start na po ang laro. Magandang gabi. Shout out sa mga kami TV. Yung Ian ha? Si Kian o ako? Ano? Si Kian o ako? Iyo kay Piay na, di mo mura. Wala magmumura. Babaho ang puwaw. Sige kuya, sige kasama mo na. Okay, Okay, nakablog rin yung laro. Timahan. Team Machom. Team Guzman. 1-0 na ano. Team Machom. Oh, wala. No good. Yung 2-0. 2-0 na. Amang na Team Machom. Op. Repal. Real, Repal, wala. 2-0. Walang foul. Ay, Repal. Repal daw yun. 2-0 pa lang. Not 3-0. Diretso. So, 2-1. Wala nga Machom. Laro. So, po ay 2-1. Yung all-2. All-2. Team Machom. Team Guzman. Meron niyang 2 points. At least na gano'n eh, puro 1 point lang o 3 to 2. Atay yung gimbal dumating. Hoy! All to ya, all to. All. Andiyan na laro yun. Kaya lang rin gano'n may 2 points o 1 point lang. Puro 1 point lahat. At laya. All to na, all to. Oh, 3-2. 3-2. Ito lang ang score. Foul. Lalagyan. Kabingit, pinili. Ako i-ear lang mga garip. May foul.
4-2 lang, score. 4-2. Sige. 4-2. Pero nyo, sige yan, Laboy. Oh, no. Ano, kagi na. Ay, effective. Yup, 4-3. 4-3. Abangan Tim di Guzman. Sabi mo, sa ano ka ba? Tangap na lang. Tangap na lang. Five 3. Okay, 5-3. Para 5-3 na. Five 3 score, 5-3. Yeah, 6-3. Yo, 6-4. Seven 4. Seven 5. Sub. 7-5 is score. Yo, 7-6. 7-6.
Lockdown. Okay. 6. Nine, 6. Nine, 7. Zero na yan. Malayo. Oops. Okay. 10, 7. 10, 7. Anong 10 score? Anong score dapat? Bago mag-10 score. 10, 7. Ah, palit na pala, no? 60 po pala. Ay, balik sa 0 o dire-diretso yung score? Okay. 10-7 mo. 10 score na pala. 10 score na. 10 po pala first half. Second half. Yo. 11-7. Malabong ilaw. Twelve eight. 12-8. Yo, 13-8. 3-8. 13-8. Yung sa dalawang 26-8. 26 ngayon. Yung 13-8. 8-8. Second 9. 9, 13, 9. Yan, libre. 14. 4, 9. 14, 9.
14-10. 5-0. 14-10. Yung 16-10. 5-0. Six zero. Oh, habol. Isaw. Ah, 6 ano nga yun? 6 11. Oy, trouble. Ayos ko na, 6-11 na. 6-11 na. Ayos ko na ga, 6-11. Ayos ko na, 6-11. 6-11. $16-11. Ayan. Ayos ko na, 17 na na. Score na yan. Usman. Man. Score na yan. Ang na kaya? 18 so. Ayos ko na yan, di Guzman. Ayos ko na yan. 17-3. 13. 17-13. 17-13. Okay, 17-14. Okay.
17, 15, 7-5. Yun. 7-6. Yung 8-6. Dalawa na lang. Uy, naku. Leg na. Yung 8-7. Last 2, last 3. Oh, crucial game. Crucial game. Yun. 9-7. Shoot tayo. 9-8. 9-8. Last 2, last 1. Oh, tatabla pa. Last 2, last 1. Sige pa. Yun. Tapos. Then, diretso yun. Diretso. Parang hanggang 4th quarter. Ano yan? 10 na ngayon, 10-18. 10-9. Dire-diretso ah. Diretso, 10 na. Parang ano, 31-29, parang ganun. 11. Tapos na. 11. Stop na. 11-9. 11.